হিন্দুস্তানে হিন্দুকে খুন করবে। গাজা শেষ হয়েছে, ইসরায়েল শেষ করেছে, আমরাও শেষ করব। মোদির শিষ্য আছি, মোদির বাচ্চা আমরা। প্রথম কথা আপনাকে বলি, ভারতীয় এবং হিন্দু হিসেবে খুন করেছে, এরা শহীদ। এবং যারা ভণ্ড সেকুলার, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ, মুখ্যমন্ত্রীর 3টে এক্সেন্ডেল দেখবেন, কোথাও ইসলামিক টেরারিজম বলেননি। মুসলমান ভোটের ভয়, এটা ইসলামিক টেরারিজম। আমি তো বলবো ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী যেমন গাজাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন, এই ক্রস বর্ডার টেরারিজম যারা করছে তাদেরকেও মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া উচিত। এবং আমরা যারা ভারতীয় এবং সনাতন, আমরা 260টা দেহ চাই জিহাদি। 26টা মেরেছে হিন্দু বলে, আমরা 260টা দেহ চাইছি। ভারত মাতা কি, 260টা দেহ চাইছি, 24 ঘন্টার মধ্যে দিতে হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, আর্মিকে এবং প্যারামিলিটারি ফোর্সকে অনুরোধ করছি, আমরা উই ওয়ান্ট ইট। এখানে অবৈধভাবে মাইক বাজিয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ বিটন অধিকারীর স্ত্রীর কাছে। এখানে মন্ত্রীরা এসে মমতার নির্দেশে নাটক করছিল। আমি পৌঁছানোর পরে ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে যে আমার স্বামীকে কালমা পড়তে বলেছিল, আমার স্বামী হিন্দু, কালমা পড়তে জানে না, তাই গুলি করে মেরে দিয়েছে। সমীর ঘোষ স্ত্রী ডাইরেক্ট বলে দিল মোদির লোক বলে মেরেছে। তৃণমূলের কাউন্সিলর অসীম বসুর সামনে বলেছে হাতে ডোরু ছিল তাই মেরে দিয়েছে, বলেছে তোরা মোদির লোক। প্রমাণ হয়ে গেছে ভারতীয় এবং হিন্দু বলে খুন করেছে। সত্য স্বীকার করুন, ভারতীয় সনাতনীরা ঐক্যবদ্ধ হন। রাজনীতি পরে হবে। এ লড়াই শুধু মানবতার লড়াই নয়, এ লড়াই ভারতীয়ত্বের লড়াই, রাষ্ট্রবাদের লড়াই এবং হিন্দুত্বের লড়াই। এই ধর্মযুদ্ধে হিন্দুরা সনাতনীরা জয়ী হবে, জিহাদিরা পরাস্ত হবে। ভেতরে উচ্চস্বরে আপনি কিছু বলছিলেন, আপনার গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম, কি হচ্ছে? ভাই উচ্চস্বরে আমি বলিনি, বিটন অধিকারী স্ত্রী যা বলার বলে দিয়েছে। বাচ্চাটাকে আমার কোলে দিয়েছে, আমার কাছে সব ভিডিও আছে, নিয়ে নেন আপনি। ভিতরে লোক ছিল, ভিডিও নিয়ে নেন, আপনারা। सर हिंदी में देखिए जो 3 शहीद हुआ है बंगाल से, इंक्लूडिंग हमारी जो 26 मोटर्स, इसको हिंदू होने के नाते ब्रूटली किल्ड बाय दी इस्लामिस्ट टेररिस्ट। ये शर्मनाक बात है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर 3 एक्सएनएल में पोस्ट किया, एक पोस्ट में भी ये जिहादी, रेडिकल और इस्लामिस्ट टेररिस्ट के खिलाफ एक भी शब्द यूज नहीं किया। किस लिए? अपने मियां वोट को बरकरार रखने के लिए, तुष्टीकरण का राजनीति के लिए। आज यहां जो 2 फैमिली भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार की अरेंजमेंट में यहां आया है, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष की नाते मैं, मेरा 3-4 साथी विधायक और हमारी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्रमिक भट्टाचार्य, हम लोग यहाँ आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। 2 फैमिली स्टेट गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव, 2 मिनिस्टर का सामने, खास करके फिराद हकीम जो दावत इस्लाम देने वाला है, उनका सामने बिटन अधिकारी का वाइफ पूरा बता दिया जे मेरा हस्बैंड को कलमा पढ़ने के लिए जिहादी ने, टेररिस्ट ने पहले बताया। वो हिंदू, उसको कलमा पता नहीं है, इसलिए ब्रास फायर करके मार दिया। मेरा 3.5 साल का छोटा लड़का है, उनका क्या होगा? मेरा सब बर्बाद कर दिया। मैं उनको बताया मोदी जी है तो मुमकिन है। हम लोग मोदी जी का छोटा सिपाही हूं, हम लोग सब जिम्मेदारी निभाने का काम करूंगा। दूसरा, समीर घोष जी का स्त्री वाइफ, उन्होंने टीएमसी का काउंसिलर का सामने, असीम बसु का सामने मुझे बताया हाथ में डोरी था,
हिंदू पहचान लिया और गोली मारते मारते बताया तो मोदी का आदमी है तो तुझको मौत का घाट उतार दे रहा हूं। मोदी जी कुछ कीजिए आप। पूरा जनता, हिंदू जनता 26 का बदला 260 जिहादी का मौत देखने के लिए वेट कर रहा है। जैसे इजराइल का प्राइम मिनिस्टर गाजा का नाम और निशान मिटा दिया, आपको भी ये पाकिस्तानी और इस्लामिस्ट घुसपैठिया का नाम और निशान मिटा देना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सच्चाई बोलना चाहिए, 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 जी बोलना चाहिए, सच्चाई बोलना चाहिए। पाकिस्तान के गाजा करते हमें, पाकिस्तान के गाजा करते हमें। भारत माता की শুনুন